I didn't know who God was. Saya bahkan tidak mengenal siapa Tuhan itu sebenarnya. When I was little, Waktu saya kecil, my family they split keluarga saya adalah keluarga yang broken home. at a very young age. Waktu saya sangat muda. And then soon after, my mom remarried, Lalu tidak lama sesudah itu mama saya menikah lagi. and all of a sudden I had a new father. Tiba-tiba saya punya seorang ayah tiri. My father is a great man. Both of them are great men. Papa saya adalah orang yang sangat baik sebenarnya. I love them and I honor them Saya dearly. mencintai papa kandung saya maupun papa tiri saya. Mereka orang baik. But they weren't able to express love to me. Tapi mereka tidak bisa mengekspresikan cinta kepada saya. So I didn't really know what it was to have a father's love. Bahkan saya tidak mengerti apa artinya memiliki seorang ayah. I didn't know what it really meant to have a father. Saya tidak mengerti bagaimana merasakan kasih seorang bapak. So I grew up just not understanding a lot of things and not caring about a lot of things. Jadi saya bertumbuh dewasa menjadi orang yang sangat dingin, tidak peduli apapun maupun siapapun. All I cared about was me. Yang saya peduli cuma saya. Me. Saya. Me. Saya. You know, how am I going to, do good for myself? Gimana ya cara supaya saya bisa berbuat baik terhadap diri sendiri? How am I going to make myself happy? Dan gimana saya bisa membuat diri sendiri bahagia? So I did a lot of that stuff. I mean, Saya melakukan banyak perkara-perkara yang buruk. drinking, smoking, Minum, merokok, partying. dan berpesta pora. And then all of a sudden I realized I had a passion. Dan tiba-tiba saya di dalam mulai menyadari, I love to perform. saya punya gairah untuk perform. I love to be in front of such wonderful people Saya and suka berada di antara orang-orang banyak. perform for you guys. Dan betul-betul untuk berikan pertunjukan kepada semua orang. So I decided to follow my dreams. Makanya saya mulai mengikuti mimpi saya. I went to, are you guys, do they need to sit down or are they okay? No, it's okay. Okay. So when I was 22 years old, Waktu saya umur 22 tahun, I packed up my bags from America. saya mulai ringkas-ringkas barang dari Amerika. I flew all the way Saya to terbang Taiwan. dan saya terbang kembali ke Taiwan. And I was very, very blessed to be able to be casted in a TV drama. Saya juga sangat-sangat diberkati bisa ikut satu TV drama TV. This TV drama was called Meteor Garden. Drama TV ini adalah Meteor Garden. Oh, you guys heard of it? Oh, kalian sudah pernah mendengarnya? I did a new one. Do you guys know the new one? Tahu nggak? Saya juga punya TV drama yang baru. It's called Autumn's Concerto. Whoa! I guess you could say like old friends and new friends. Oh, seolah-olah seperti teman lama di sini lalu teman yang baru. Thank you guys. Okay, so I was very blessed to have this TV drama. Saya juga sangat diberkati bisa ikut TV drama ini. Right after this TV drama, everything started happening for me. Setelah drama ini segala sesuatu berubah bagi saya. I got instant fame. Tiba-tiba saya terkenal dalam semalam saja, sekejap. People knew who I was everywhere I went. Semua orang dimanapun tahu dan kenal siapa saya. I go to the bathroom, somebody wants me to sign. Saya pergi ke toilet, seseorang sudah nunggu untuk minta tanda tangan. Yeah, I go to eat, somebody wants to take picture. Saya lagi pergi makan, seseorang mau minta foto sama saya. I wasn't used to this. I didn't know how to handle everything. Saya nggak terbiasa dengan itu, karena itu saya nggak tahu gimana handle sukses seperti ini. So what did I do? I started listening to everybody around me. Maka saya mulai mendengarkan saran orang-orang sekitar saya. My manager saya, my friends, teman-teman saya, the TV, orang-orang TV, magazines, majalah, other entertainers, dan semua entertainer yang lain. Listening to them, mendengarkan mereka, to tell me what was important in life. Memberitahu kepada saya prioritas hidup saya, apa yang penting bagi saya. And what did they tell me? Tapi apa yang mereka beritahu sama saya? Money, uang, big house, rumah besar, fancy cars. Sorry? Fancy cars. Oh, mobil-mobil yang bagus. And all these things, I was okay. So I need to make a lot of money to get everything that I need, so I can be happy. Jadi saya mulai kalau gitu berarti saya harus punya lebih banyak uang untuk membuat saya bisa bahagia. So I can feel secure. Supaya saya bisa rasa aman diri. But that was completely wrong. Tetapi sebenarnya itu semuanya salah. God blessed me with this gift called Meteor Garden to do well, to do good. Tuhan memberkati saya dengan drama ini namanya Meteor Garden supaya saya bisa berbuat baik. But I didn't take responsibility with that blessing. Tapi saya tidak bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan berikan kepada saya. Instead, melainkan with all the money and everything, dengan semua uang dan sukses ini, came a lot of different temptations. Maka datang juga banyak pencobaan hidup.
Everybody telling me, oh, you're awesome, you're good, you're the best. Semua orang mulai acungkan jempol dan kata, wow, kamu hebat, kamu luar biasa. And I don't even know any of these people. Saya juga bahkan tidak mengenal orang-orang ini yang memuji saya. Time went by and a lot of people, I realized, started just wanting things from me because of who I was. Waktu berlalu dan saya mulai menyadari banyak orang ingin memanfaatkan saya karena siapa status saya. Especially 3 people. Terutama 3 orang. Women, Perempuan, women, wanita, and women. wanita. I had a lot of trouble with women. Saya punya banyak masalah dengan wanita. Everywhere I went, there was women. Dimanapun saya pergi selalu kelihatan wanita, cewek. It was scary. Saya mulai rasa takut. And it got me into a lot of trouble. Dan saya mulai masuk dalam berbagai masalah karenanya. Because I didn't see, I started not understanding how beautiful women really are. Saya mulai tidak bisa menyadari seberapa indah ciptaan Tuhan ini, yaitu perempuan. How precious women are to us. Betapa berharga wanita itu bagi kita. They complete us men. Mereka betul-betul bisa membuat kita komplit sebagai seorang pria. But for me at that time, Tapi pada waktu itu buat saya, I just saw them as sex objects. Saya hanya melihat mereka sebagai objek seks. Not good. Nggak bagus itu, not good. And that just really, with that thing, it messed up my whole views and how I saw things and how I talk to people. Karena saya mulai melihat cewek seperti itu, makanya saya punya hidup mulai segala sesuatu pandangan saya mulai jadi jelek. So we'll fast forward 7 years later. Dan lalu kita maju sampai 7 tahun kemudian. In 2007. 2007. When at that time I had money, I had women, I had cars, I had everything. Dan waktu itu saya punya uang, saya punya mobil, saya punya banyak cewek. Everything that the world, my manager, friends tell me is what I need to be happy. Segala sesuatu yang manajer saya, teman-teman saya katakan apa yang saya butuhkan untuk membuat saya happy, saya punya. But I wasn't. Tapi sebenarnya saya tidak bahagia. I was not happy at Saya all. tidak bahagia sama sekali, jujur. The more I chased after money and women and everything else, lebih banyak semakin saya mengejar hal-hal duniawi ini, uang dan wanita, saya semakin tidak bahagia. The more I found it wasn't enough. Dan saya semakin merasa kurang. There's never enough money. Tidak pernah cukup uang buat saya. At that time, never enough women. Dan bahkan banyak perempuan-perempuan juga saya nggak bisa puas. It was bad. Dan itu sungguhan buruk sekali. I felt so lost. Saya bahkan rasa terhilang sekali. And right at that time in 2007, all of a sudden, pada waktu tahun 2007 itu, I had to declare bankrupt. Money gone. Saya tiba-tiba jadi bangkrut pada waktu tahun itu. I don't even know where it went. Nggak tahu kemana saja uang saya pergi. And the thing was, I didn't even do it. Dan bahkan bukan saya yang membuat saya sendiri bangkrut. So by then I realized I had no money all of a sudden. Dan tiba-tiba saya tidak punya uang. And I had really broken relationships. Dan semua hubungan saya semua hancur. With women. Dengan cewek. But most importantly, with my family. Terutama dengan keluarga saya, hubungan kami hancur. I did not like my family at that time. Dan saya waktu itu benci keluarga saya. I didn't like my mother or father that much. Nggak suka mama papa saya. I didn't want to go back to America because I didn't want to see them. Saya nggak kepingin pulang ke Amerika karena saya nggak mau lihat mereka. But I remember that my heart was in pain one night. I was heartbroken. Saya ingat suatu malam hati saya merasakan begitu sakit, begitu hancur. Because when I was young, karena waktu kecil, I loved my parents. Saya cinta papa mama saya. I love my parents. I don't understand why right now I did not like them. Dan saya nggak menyadari kenapa sekarang kok saya jadi benci mereka ya. I just felt lost. Saya betul-betul terhilang. I couldn't sleep. Saya nggak bisa tidur. I started panicking. Saya mulai suka panik orangnya. I started thinking, what is going to happen next year? Saya mulai berpikir, aduh, apa yang akan terjadi tahun depan ya? I need to work really hard to get more money so I can feel secure. Saya harus kerja lebih keras lagi untuk dapat lebih banyak uang. And I couldn't sleep, so then but I remembered one thing I said before. I was, I know God. Dan saya masih ingat waktu itu, saya sadar, saya tahu Tuhan. I know there's a God. Saya tahu pasti ada Tuhan lah di mana. God? Tuhan. I just got on my knees and I started praying. Dan saya mulai berlutut dan mulai berdoa.
I didn't know how to pray, so I prayed like this. Saya nggak tahu bagaimana berdoa, karena itu saya berdoa seperti ini. God, please help me. God, please help me. God, Tuhan please tolong, help me. Tuhan God, tolong, please Tuhan help me. tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Like for 10 minutes Dan selama tuh 10 menit terus-menerus kayak gitu. until I started feeling peace again. Dan saya mulai merasakan damai sedikit. And then God started showing me things. Dan Tuhan mulai menunjukkan sesuatu kepada saya. That in my life, the most important thing is family. Di dalam hidup saya bahwa yang terpenting adalah keluarga. If I have no money today, Kalau saya tidak punya uang hari ini, no fame, tidak punya nama, I would still have my family. saya masih punya keluarga saya kan. They would still love me. Mereka akan tetap mencintai, menerima saya. So I realized I needed to make a change. Dan saya sadar bahwa saya perlu berubah. And I said, okay, God. Dan saya mulai berkata, ya oke Tuhan. I always said, I know you, Saya selama ini selalu mengaku saya kenal Engkau. but I never really followed you. Tapi sebenarnya saya nggak pernah mengikuti Engkau. But I want to know you, so how do I do that? Dan saya mulai ingin tahu bagaimana caranya mengikut Engkau. And that was the same time I met my pastor friend, Jason Ma. Pada saat itulah saya bertemu dengan Pastor Jason Ma. And he said, well, why don't you pray about it? Dan dia berkata, kenapa kamu tidak mulai berdoa kepadanya? And the first thing God told me to become closer to him, I need to Dan hal pertama yang Tuhan beritahu pada saya, apa yang harus saya lakukan kalau untuk mendekat sama dia adalah stop one thing. Stop what, sorry? Stop one thing. To quit one thing. Oh, oke, untuk mulai berhenti dari dosa saya, bertobat. And in the Bible it says no sex before marriage. Dan saya menemukan ayat di Alkitab bahwa tidak boleh ada seks di luar pernikahan. What? Apa? But there's so many women. Aduh, cewek kan banyak, cakep-cakep. Really? Sungguhan dah Tuhan? So Jason said, pray about it. Doakan, Jason berkata. So I said, okay, I'll pray about it. Oke, saya akan doakan. I prayed for 1 month straight. Saya berdoa 1 bulan terus-menerus. 1 month, every day. God, do you not want me to have sex? Saya berdoa setiap hari ngomong seperti ini sama Tuhan. Tuhan, sungguhan tak? Aku nggak boleh punya hubungan seks. God, do you not want me to have sex? Kau nggak mau aku berhubungan seks? God, do you not want me to have sex? Tuhan, benar. Kau nggak mau aku berhubungan seks? And then a month goes by. 1 bulan telah berlalu. I go to a friend's church. Saya pergi ke sebuah gereja. I borrowed a stranger's Bible. Saya pinjam Alkitab seseorang di sana. And I open the Bible. Dan saya buka Alkitab itu. And then a card falls out. Ada 1 kartu di Bible itu jatuh. I look at the card. Saya ambil dan saya lihat. And it says, Dan ada tulisan. for the person Untuk seseorang. believing that true love awaits. Percayalah, kalau kasih yang sejati itu mau menunggu. I make a promise to God, Saya membuat suatu janji kepada Tuhan. my future wife, Istri saya yang masa datang. my future children, Ya, anak saya yang di masa depan saya. to be sexually abstinent until I enter a biblical marriage. Demi mereka saya mau untuk tidak berhubungan seks sampai pernikahan.